Blande. Sige, sige, go. Pangalan ng tao? Hindi. Bagay? Hindi. Hayop? Yes. Hayop? Plato. Sige, ready, go. Tao. No. Ayaw. Man-evaluate si pwede man answer. Sino man ang biyalam? Tao? Yes. Pangalan ng tao? Yes. Yes. Tagalog? Para. Yeah, para ki. 1, 2, 3, go. No. Tao? Bagay? Ay, no, paspas. Angelic and Raya can to me 2 seconds pa lang. Oh. Sige. Why you were part Go, go. Bata ko? Hindi. Bagay? Hindi. Hayop? Bagay, yes. Bagay? Bagay, oh. English? Hindi. Tagalog? Go. Para. Pregunta. Tao, bagay, hayop. Tao. Pwede. Yeah, Pwede. Body part? Yes. No. Lungs? No. No. Plato. Sige, ready, go. Angelic and Raya can to me 2 seconds pa lang. Oh. Sige. Man-evaluate si pwede man answer. Sino man ang biyalam? Tao? Yes. Pangalan ng tao? Yes. Yes. Tagalog? Go, go. Bata ko? Hindi. Bagay? Hindi. Hayop? Bagay, yes. Bagay? Bagay, oh. English? Hindi. Tagalog? Blande. Sige, sige, go. Pangalan ng tao? Hindi. No. Bagay? Hindi. Hayop? Yes. Hayop? Para. Yeah, para ki. 1, 2, 3, go. No. Tao?